خرجنا من أجل رفع الظلم عن الجزائر، خرجنا من أجل رفع الظلم عن الجزائر والجزائريين، خرجنا من أجل استقلال العدالة واستقلال الإعلام. واحد الشعب العظيم اليوم خرج الجزائر العاصمة، جيت الداخل كان عندي أصدقاء في الولايات زادوا قالوا لي الشعب قاعد يخرج الولايات، هذا النصر من عند الله، هذا النصر من عند الله. Le Hirak est sorti un 22 février 2019. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي الخوة باش نقول لكم السلام عليكم. جو سوي دو روتور. هاد الايامات سكت شوية باش نشوف يعني سكي سباس يعني في هاد لو ميليو نتاع الفيدرالية الفاسدة. دونك قلت لكم الحراك خرج le 22 février 2019 contre une Aïsaba qui a tout détruit sur son passage. Et maintenant, nous sommes devant un vrai dilemme, soit une autre Aïsaba footballistique qui est la FAF et qui ne veut pas lâcher prise justement, malgré les scandales à l'appel. Et ce que je vois qu'il y a cette FAF, elle fait du forcing sur le MGS, le ministre de la Jeunesse et des Sports, elle lui fait du forcing et lui tient tête. De temps en temps, هذوك les sbires تاع زتشي يخرجوا في لي بلاطو tout en menaçant. Et même ils menacent le football national et l'équipe nationale par le biais de la FIFA, soi-disant, justement, par des nouveaux textes FIFA, que seulement le MGS doit donner son accord pour l'application. Donc, les sbires de la FAF sortent en haussant le ton et en menaçant sur les plateaux TV, comme je l'ai dit déjà, les chaînes privées, donc, اللي يخدموا الزتشي justement. Et à la solde de cette FAF, يعني il provoque le peuple et même le gouvernement. Donc nous sommes le 19 mars aujourd'hui, le 19 mars 2021. تفكرونا le 19 mars. الخاوة le 19 mars هذه c'est une date يعني historique. Le 19 mars 1962 وين تسينياو لي زاكور ديفيون. وصحاب 19 مارس جوستومون اللي كانوا يخدموا مع فرنسا حطوا البراسة. راني شاف انا كنت حاضر، كنت صغير، كان في عمري 5 سنين ونص هذاك الوقت. Le mars de 1962 j'avais سمحوا لي j'avais 6 سنين ونص 6 ans et demi j'avais. ونشفى كيما اليوم هادوك اللي كانوا يخدموا مع لارمي فرونسيزيكتو البايعة حطوا له لو براسار تاع الدرابو الجيريان في لي برا ويقولوا تحية الجزائر وداروا روحهم مجاهدين. والخرطي في الخرطي كيما هاد الفيدرالية اللي تقول حنا وطنيين اكسيتيرا يفون لو كونترير نتاع الوطني واش لازمو يدير. Donc cette fédération, on est le 19 mars et cette fédération, il lui reste 2 jours de survie. La fin du mandat se termine exactement le 21 mars. Le 21 mars, الفيدرالية هذه خلصت المهمة تاعها. Donc maintenant la dernière trouvaille تاع هاد la fédération هم يقولوا باللي يقعدوا حتى الفان ديسمبر. ومن بعد نفهمكم جوستومون علاش يقولوا ما يقعدوا حتى الفان ديسمبر، باسكو كان خطه شيطانيه واش داروا. جوستومون يقول لك نقعدوا حتى الفان ديسمبر بور شونجي جوستومون لي ستاتيو فيفا اكسيتيرا، وهما دارين هكذا باش يكون عندهم ليسبوار دو ريستي وكاش ان شونجمون دو غوفرنمون ولا دون لو ريسبوار، يعني يجي كاش مينيستر يعاونهم باش يزيدوا يقعدوا. Donc on le Ztchi, ta fin sera le 21 au matin
Le 21 mars, c'est la fin تاعك. Et la mission d'une assemblée générale sera présidée par le secrétaire général et non par le président. Secrétaire général médiocre, on va تشوفوه, afin de préparer une élection élective. Donc le secrétaire général de la FAF لازم يوجد الفوت تاع l'élection نتاع la FAF جديدة. Le président le 21 لازم ما يكونش, le 21 خلاص, c'est la loi, هذاك هو القانون. Donc هاد الفيدرالية راه يدير une fuite en avant pour fuir et justement et donner le bilan financier et moral. Et le bilan financier est un vrai gouffre et le bilan moral est une vraie catastrophe, n'oubliez pas chers amis. Donc نهضروا على واحد الحاجة باش ما نساوهاش. Il y a eu un match justement تاع البارادو مع الثورة. Le scénario du match, نعطيكم le scénario du match. Le scénario du match, c'est que le Saoura a gagné le Paradou هنا في الجزائر 2-1 en faveur du Saoura. Et نتوما تقولوا mais c'est bien, donc il n'y a pas de triche. Non, non, non. Ça, c'est une autre farce. La Saoura, elle avait aligné un joueur sanctionné ودرك راه تخسر 6 points. فهمتوا كيفاش العفسه؟ داروها ماتش تيليفيزي باش يقولوا الناس راكو تشوفوا الاربيتراج ما راهش مع بارادو, راهو مع الثوره, هو عطا لهم بينالتي. بصح لي دوسو سي اوت شوز. لي دوسو سي كو لو ثوره فا بيردر 6 بوان, وهذه بكل صراحه هذه الثوره متفاهمه مع البارادو, هادو ما يجيش يهفونا باش نتفاهموا. دونك حنا ندخلوا في الموضوع الاساسي, هو هاد ليميسيون درك اللي تشوفوها نتاع الحياة. باش تشوفوا هاد ليميسيون تاع الحياة اسمعوا. قبل ما نقول لكم انا جبور شغل جبور عمر جبور او دار ان روفيرمون 180 دوغري او تبدل وعاد يهضر كلام واحد اخر درك الى نوتر درك باسكو شم باللي اب هاد الايامات تبدل الحاله. مو جو في اتر نوت, جو في بلو اتر افيك زوتشي. شوفوا الناس كيفاش يتبدلوا سبحان الله. فوالا خليكم تسمعوا. Il dit il y a eu une erreur du scrutateur et dans le même temps il est mentionné, si je me trompe vous me rectifiez, que sur le PV il n'est pas porté qui a voté pour, qui a voté contre ou les abstentions. Voilà, pour être très clair. Et ils disent que ça a été... شوفوا يا الخوة, هذا سكرتير جينيرال دو لا فاف. الفيدرالي اللي سبق كان حجاج, كان عنده ماستر وماناجمنت. شوفوا حجاج كيفاش يهضر وشوفوا هذايا. adopté à la majorité. Point. Bah, très bien. Moi je vous la question. J'arrive à la question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait fallu à ce moment-là quitter la salle? Je vous pose la question. Pour protester contre le fait qu'une telle motion ait été adoptée. Mais la motion, Allez-y. elle parle même pas de... c'est ça la motion, je l'ai bien lue. Elle parle Qu'est-ce pas qu'elle de... dit la motion? Je sais pas, je Très bien. sur mon Non, portable allez. aussi. شوفوا هاد لا موسيون هادية لا كومونيكاسيون جاتهم ان موا افون يروحوا للمروك باش يفوتيو, وقال لك ما على باليش واش فيها الاخر. شو يعني يزانسورت لانتيليجونس دي زالجيريان ولا وشنو؟ فريمون سي اون اونت دافوار دي جون كوم سا. هذا زعما هذا سكرتير جينيرال دو لا فاف, سا فو دير سي ان كادر. يقول لك je ne sais pas ce qu'elle dit à la motion, il faut que j'aille voir la motion, elle est dans la voiture, il faut que j'aille voir. يعني tu prends les gens pour des cons ولا حاجة. En principe avant de partir تقراو كاع la communication اللي جاتكم من la CAF, تقراوها مليح et vous l'étudiez. S'il y a des trucs vous contactez le ministre de la jeunesse et des sports pour qu'il vous donne le feu vert. هذا ne prenez pas les gens pour des cons. اسمعوا واش يهضر هذا السيد هذا. Avant c'était Pour faire par la CAF sans qu'elle soit membre de l'ONU. voilà. Saviski. هذايا اللي راكو تشوفوا اكوتي دو عمر جبور, هذا هو اللي باباه بيع الالجيري, والالجيري ما راحتش لا كوب دافريك يا الخوا. هذا اللي عنده لو جورنال بطولة, وهذايا
اللي عمر الزتشي وقال له روح لافيفا لي دو القجع وابو رضا يفون ايت سانكسيوني انت تجوز سون فوت تجوز ديريكت. هذا اللي بعتو على راسو. وهذا انا بور موا سي ان تريتر سون بير سي لوي اللي بيع باللي لافير كاروف باللي il avait une sanction ولعب الماتش je crois contre la Côte d'Ivoire وين l'Algérie elle devait participer à la Coupe d'Afrique وما راحتش elle a été exclue de la Coupe d'Afrique. voilà كملوا باش Comme ça, une précision, Ammar. Peut-être on va rappeler quelque chose دونك هاد الفيدراليه هادي تعاملت غير مع لي تريتر باسكو الي تريتر. d'important qui s'est passé en 2017, c'est que sous Hayatou avait accepté que Zanzibar تدخل membre de la CAF. Pour avoir 55 voix, il voulait équilibrer avec l'Europe et être Zanzibar qui est territoire. بعد واش دير؟ ما تفوتيش. Ce que vous avez fait. ما تفوتيش. Non, je dis, est-ce qu'il aurait pas fallu quitter la salle? با كيتي لا سال. بس انا نعاود نولي اللور باسكو راحت لي هذيك لا كيستيون هذيك سمحوا لي بكل صراحه راحت لي لا كيستيون. ديجا ان اون دي لون سور لا بوزيسيون تاع الغربيه كممثل في الاتحاد الافريقي او لا؟ هو شرط عود يقول لك لازم تكون معترف بك في الاتحاد الدولي. لازم تكون معترف بك في الاتحاد الدولي الامم زال لك محمد سعد وانت الامين العام وانت اللي كنت لازم تكون بلو ريغولو. من بعد واش دير؟ ما تفوتيش. Ce que vous avez fait. ما تفوتيش. Non, je dis, est-ce qu'il aurait pas fallu quitter la salle? Je pose la Pas question. quitter la salle, c'est une décision qu'on aurait pu prendre. بصح حنا la réponse تاعنا déjà elle en dit long sur la position تاع l'Algérie. Le fait qu'on soit les seuls à ne pas voter بصح tu ne changes rien. Ça on dirait c'est des enfants qui parlent. والله غير on dirait pas c'est des gens يعني adultes et vaccinés qui sont en train de répondre à une question. شوفوا يعني كيفاش comment il répond à cette question concernant justement le Sahara الغربية concernant le vote هذاك. À la situation. Tu ne changes rien à la situation. حنا الصحراء الغربية باش نعاونوها. Si demain elle veut تكون membre تاع la CAF, c'est là وين نعاونوها sur un plan footballistique. En formant les entraîneurs, en créant des académies. اخرى تعاونها بالفوت تاعك لازم تعاونها بالفوت et tu dois frapper sur la table parce que هذيك c'est une discrimination باش ما تدخلش لا كاف هكذاك تعاونها بالفوت بلا فوت تاع الجيري تعاونها ماشي بهذا الخرطي لي ريبونس تاعك هذويا ils sont en train d'insulter l'intelligence de l'Algérien donc نسيتو نروحوا لواحد une autre question. هذا هو لو فري ديبا. تعتقد بان هذا كان مقصود يعني Non, ça c'est un travail. Non. هذه دوك شوف. On va pas, ما نكذبوش على روحنا. Ça, comme je dis, c'est pas la fédération algérienne de football. C'est-à-dire, c'est un travail qui a été fait en amont. الوزير مع لي كاب الوزير مع الوزير مع لي كادر تاع الوزاره وتكلموا لهم على تو الموند ايتي داكور. بدينا نخدموا باش في افريل نديروا لاسومبلي جينيرال اكستراوردينير. يا الكوفيد محمد سعد عايز نبقى شويه للوقت لانه هذا الامر صح. حتى على كل حال دونك البروبليم سي كوا الوزاره قالت لك ما تقدرش تبدل لي ستاتيو في لاني الكتورال. لي ستاتيو هادو ما بداوش في لاني الكتورال. Mais ils oublient une chose. Quel poids ils ont? Ça, c'est le ministre qui donne des instructions. Huma, c'est une fédération. Ils doivent appliquer la loi de la République. C'est tout. هذا ما كان. Ils font du forcing parce que خايفين يدخلوا الحبس. والله هذا ما كان. بداو مقبل. خاطر الوزاره pense, il faut aller jusqu'au bout. الوزاره, j'apporte un complément. Pour le ministère, vous touchez, ou la fédération touche au code électoral. C'est pour ça qu'elle dit ça. Parce que la fédération touche au code électoral. شوفوا كيفاش لا ريبونس تاعو الخوا. بصح ماشي في لاني الكتورال راني نقول لك لي دو كي نقول لي ستاتيو ça va avec le code électoral. Mais justement, le problème pour le ministère, il dit ne touchez pas au code électoral avant l'Assemblée générale élective. علاه باسكو لاني الكتورال. Oui. Ok, il y a des choses à dire à l'année électorale, mais le code électoral et les statuts
هضرنا على لي زاب. شوفوا tellement il est incompétent, il peut pas parler يعني d'une manière continuelle en français. حنا كاع نهضروا عربيه وفرنساويه. Mais quand tu parles en français, il faut continuer à parler en français ou bien اهضر عربيه carrément, tu parles en arabe continuellement jusqu'à la fin de ta réponse. Voilà, نخليكم تسمعوا الخوا. انا نهضر الزوج باش في les deux parties يفهموا. Parce qu'il y a des gens quand même عايشين en France ولا حاجه يحبوا يفهموا, c'est pour ça نهضر en français et en arabe. الاموندمون ديالهم ما قبل لاني الكتروني نقول لك التايمينغ بون التايمينغ اون اريفي او تايمينغ صح. التايمينغ اسكو انا جاي لا فيفا قالت لك ما تروحش لاسومبلي جينيرال اوردينار الكتيف بلا ما تبدل لي ستات. انت في بلاصتي واش دير؟ نتوما في بلاصتي واش ديروا؟ نخليو معليش نسمعوا الخير. انا معليش نسمعوا الخير ديال زوجتي. نعطيك ان اليمون. دو زيليمون انا نقول لك واش ندير. ليليمون ان اليمون حنا الوزاره لي جوريست تاع الوزاره ولا حبوا يقنعوا لا فيفا. حنا دون لي 48 اور نديروا من ريونيون فيديو كونفيرونس يقنعوهم باش يجوزوا لاسومبلي جينيرال الكتيف ومن بعد نروحوا لي زامون. La fédération internationale, ce que je disais tout à l'heure, la fédération internationale, quand ça l'arrange, elle dit, elle va vers les États, et quand ça l'arrange pas, elle dit attendez, les États, c'est de l'ingérence. Moi, je vous pose une question. Qu'est-ce qui empêche la fédération algérienne de football, qu'est-ce qui empêche la fédération algérienne de football, comme ça le téléspectateur peut comprendre, de dire, de dire à la fédération internationale, voilà, nous, il n'y a pas de problème. On veut, Voilà la vraie question, اسمعوا. on organise notre assemblée générale élective et le lendemain ou d'une semaine plus tard, on fait. C'est-à-dire en réalité un planning. Voilà. Qu'est-ce qui empêche On l'a d'aller déjà fait. Et qu'est-ce qui empêche On l'a déjà fait. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit Qu'est-ce que vous leur avez dit On est l'homme, est-ce que c'est possible de faire l'assemblée générale ordinaire et élective? On bat le lendemain, on l'assemblée générale extraordinaire, on bat les statuts. نعطيك برك une explication simple et logique. Code électoral كي تبدلوا au lendemain de l'assemblée générale élective واش من معنى عنده تسمى راك راح tu vas l'appliquer dans 4 ans. Voilà, هنا il s'est fait piéger. Ça veut dire que هما حبوا juste يبدلوا les statuts باش يقعدوا parce que après كي يروحوا ومن بعد يتبدلوا les statuts donc ça sert à rien. Voilà الخوا. Donc on va parler dans un autre contexte, juste une émission, une bombe. Une émission في بير تيفي. اليوم الفيديو تكون شويه طويله بير تيفي وين كان justement notre journaliste vedette Reda Abbas contre le Behloul du village. Donc il lui a posé 3 questions. Je vais être très rapide. Hein. Donc قال له premièrement l'Algérie elle a perdu sportivement et politiquement pour le vote نتاع le vote اللي درتوه في رباط. لا ريبونس تاع لو بهلول دو فيلاج واش قالوا سي حمد et القجع qui nous ont fait يعني fait perdre. Mais ils oublient que c'est eux qui ont applaudi القجع باش يولي membre permanent في لا كاف وخسروا روراوا وما ينساوش باللي ماجر et tous les journalistes ريبو sur les plateaux ils ont fait la campagne للقجع ودرك راهم يبكيو. هذه الاولى. الثانيه une deuxième question قالوا pourquoi vous avez fait une abstention concernant le vote نتاع la République صحراوي. واش قالوا le بهلول du village قالوا اسمحوا لي قالوا on savait pas qu'il s'agissait de la République sahraoui. Reda Abbas قال له mais en principe vous avez reçu les textes de la résolution un mois avant تقراوهم ou vous allez les étudier pour justement vous aviez un mois devant vous. الاخر قال له je ne savais pas, c'est une fuite en avant. ومن بعد بدا يخرج كاع من الموضوع قال له انا وطني وانا je suis de la région de la ligne Maurice. C'est une région تاع الناس ماتوا فيها etc. هذه c'est une ça n'a rien à voir avec la réponse تاع concernant le vote de la honte. Donc
هذه la deuxième question. La troisième question, قال له pourquoi la FAF a demandé, هذه c'est une bombe يا الخوا اسمعوا مليح. Pourquoi la FAF a demandé à la FIFA pour une prolongation fin décembre 2021. هضرت لكم ديجا عليها. هدايا داروا une lettre la FIFA. Donc هذه c'est une ingérence étrangère. داروا une lettre la FIFA قالوا لها donnez-nous une prolongation. C'est pas la FIFA qui te doit donner une prolongation. On est un pays souverain. Il y a un vote. Un vote وإن شاء الله ترفدوا حوايجكم. وهذا ما كان. هذه il y a eu un débat houleux. Voilà. Il y a eu un journaliste في هذه l'émission où elle a posé une question où elle n'a pas répondu. قالت له pourquoi vous avez pas demandé l'aide de Raourawa qui pouvait vous aider pour l'élection à la CAF et à la FIFA. قال moi je vais pas répondre à cette question sinon on va rester jusqu'à demain. Voilà يا الخوا باش نقول لكم هدايا ان شاء الله هي la dernière vidéo تاع هذا الفيدرال فاسده. Et logiquement, dans 2 jours, il n'y aura plus rien. Cette fédération n'existera plus pour nous. Eh bien, s'il y a autre chose qui va se faire ou se préparer, c'est indépendant de notre volonté et on sera très déçus. Voilà, هذا ما حبيت نقول لكم والسلام عليكم. Faites des commentaires, faites beaucoup de commentaires الخوا et faites-moi دعموني, faites-moi quand même des likes. السلام عليكم ورحمة الله.